This one, large XL, mga mami. Ganun din siya. Okay, kailangan mag-inner. Large to XL. Code black. Free mind. Black. Stretchy. Mga mami, para kasi siyang mesh. Knitted na mesh. Ma'am Farah. Yours na ito pang plus size, mga mami. XL to 4XL pwede. XL to 4XL. Meron siyang slit doon. Code plus size. Code plus size. Free mine. Ma'am Penny, alin po ang how much? Ito? Libre po, libre. Plus size. XL to 4XL, pwede siya ha. Plus size. Ma'am Wilhelmina, yours na po. Ito mga mami, maganda to. Maganda to. Ganda nung ano niya. Okay, pang CEO. It's knitted. May maganda siyang details sa side. Okay, small to semi-large, maganda, free mind. Small to semi-large, maganda, free mind. Mabatak ba? Opo. Ma'am Christy, visible po. Ma'am Pauline, yours na. Last one, mga mami. This one, white mesh to, mga mami. Mesh siya, ha? Mesh. Knitted mesh. Small med. Good. Puti. Free mind. Todo na kaya, no? Todo na, girl. Ay, may pambata ako, mga madam. Kunin nyo na din to. Puti ng tagumpay. Puti. Ay, ang tagal. Ma'am Azir, puti. Ito mga mami, pambagets. Pambata po. Baka meron kayong baby girl. 7 years old. Is it? Yeah, I think. Code 7, free mind. Eto din. Code black free mind. Pambata po 7, 8 years old. Code 7 free mind. Code black free mind. Seven, Mama Yesa. Black free mind. Ma'am Rika, yours na. Ma'am Rika, kung extra small ka, kasya sa'yo to. Kasya sa'yo. Todo na natin, mga mami. Eto, mga madam, may tag pa to. Size XL, 2XL, 3XL. Code knitted, full length, free mind. Code knitted, free mind. Ito mga mami, alam nyo social to, mga madam. This one is very social. Kailangan nyo lang mag-inner. Large XL code social. Beaded. Ma'am Jolly, yours na po. Social. Ito. Social.